আওয়াজ করে বলুন আল্লাহু আকবার। রিহা জামানে হেজাবে বাসারিয়া ওরে না না জানানা কিসনে বুঝুজি সাতার। একবার আওয়াজ করে বলে যাবে ইয়া রাসূলুল্লাহ। একটু মহব্বতে বলেন না ইয়া ওলি আল্লাহ। মুহাম্মাদুন বাশারুন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। মুহাম্মাদুন বাশারুন লাইসা কাল বাশার। মুহাম্মাদুন বাশারুন লাইসা কাল বাশার। হাজারুন লাইসা কাল হাজার। शुरू कलम करो पहले पढ़ के मैं बिस्मिल्लाह, फिर ज़ुबां से निकल माए करता है एक ला इलाहा इल्लल्लाह। आसमां भी कहा है एक ला इलाहा इल्लल्लाह, इस ज़मीन भी कहा है एक ला इलाहा इल्लल्लाह। चाँद ने कहा है एक ला इलाहा इल्लल्लाह, सूरज ने कहा है एक ला इलाहा इल्लल्लाह। अमरा सारे मुसलमान में कहा है एक ला इलाहा इल्लल्लाह। पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा जोरे ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा। ओ ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला। ये জীবনের গুনাহ খাতা, এই জীবনের গুনাহ খাতা মাফি করে দাও তুমি আল্লাহ। ইল্লাল্লাহ সবাই লা ইলাহা। আমিন কাকা ইনজয় আমিন একশো টাকা লাগে স্যার বেন করে আমি ভিডিও লেখে নাও। মোবাইল আছে বড়ই বড় সবাই